Aussi la baraka ya savanti yam pala television yam 5 kila do to no wat ki bene mora wakat li tamit nandi kantas yamba tina wili la me tazurada na yoto ne songti bay sakama ne bay sakama zar sinyu gundu ba ton ko yiti to kontar zindi na ila songti bay sakama sa bi ton mtali obsandan tuma sabat vui ma ton yiri association soyon positif le ben yi sababu nantal tumbu to toren tuma bay sa zaka sambi woro kane yap samone ti festival des sports et du civisme l'absamane ben sa zakon la musa san laurent toum na kum sama ina pa makaseto ki be pour un andekantation ba wakat kanga ti nyo sanyara sen singe sane boissa saka pour un wodo kane arabla man ton men na mane rom ton ko to ne ti nyo sa bu de fangil kepi sen yare mbizi sa bu to tori ab ton yektaba na ilan ton ndike sane sala la romika le ton ri en point taba ina pa makaseto ton ki be pour un ne toum na asan yitotom et posi la baraka zikanga mosa la na wasil kibe zurado on tasiamba tina wili lameti tum na ya nora taba sabla utone opsa mandi sane tumbu to monti festival la baysa zaka sambi woro kan to bonta mako tum na ya sene ilan tonti baysa kam ne baysa kam yo gudba so monti espera ma to konta ton zindi to bang bala to pasir de ya taba la ble ton ri antal sarasi antas baysa kamba to san yi wutone fo matal of santen tuma soba yilameti association soyons positif en ya bala nora taba sabutone ana yon tum kang la musa san lora tum na ton rame en komse inam pa makase toné tum na tara dawde muiro sen bina nyu wisgere tengmbi tirlum adia no kense antoine song zabne yo ko localement adia kwezuka nga mezugu la sul ningap sombo soyons positif remba tikia anama no festival sport et civisme baisa zaken amako pour sayani association soyons positif ado wilgamba tibamba seconde tum kanga andati bibelu mataran le porin Burkina Faso kane sur le tour soba a Saïdou Savatogo. Prison yam ti neben bébé ti oben ke prison pa ne comme c'est mahablam donc ton mandat na manara pam pa ne ko mayinga man ton na manara on tout neben ni bébé yinga ti yala le bonwa ne kerbe mtum lu patata pori oben kewa ka ton yane den dik avocat ton nyaka ton avocat ramba to bri ka ba ton pa ko to boakire neben ni nya rab ton da na nya ton ti kanga manara donc ti tamati prison pour toi ton ya yam man rare to bonti festival des sports et civisme en prison la ne la rare ya yiwi rare la rare ndat ne wi ton ne fit ci ne bamba la bam ne sak ne yel ningum pipa donc itamati yu matam lo to ton han watin prison na mo tum na bayakata lagi isufu sedogo ado pera tum da la côte ni mbui de fanfasi simbe Burkina Faso en toin song sulkan association soyons positif to brik saralse antas bansa komba tup sawayi bansa zaken bob ton vime wane ba fa fasi voilà ton surai no parce activité o man zining wa même tia mako pogon la mako pogon nit ning fa san quand même comité net fa bu tien wa kane donc ton frère d'amni se mbe kano comme association wa pena ton était bamda to so han nebla ba obre neba donc ton sura no l'inquiétude ton ya association mais il y a jeune sans sacan un service comme mengan tourner na unité jeunesse Julius Yid donc ring la ton mais on wa na nyaba ni yamba nyaba ya en tout cas boum kalebe ya soma yidi oye neb sambe pet poa te neb tarastobna wa sonsa neba puis ya journée enfant la sambe kano donc neb tarastobna sonsa neba on koloro objule sa wero donc boum kalebe ya soma yiro tone donc yin la ton men sakan wa yara tomna adoption wana to kombo tum da woto aria bansa kom sumbe mako en leben passe association soyons positif sous le neba en tient ba loto ne obleben dika kun namba en tas bans komba senten tira woto ne kamni si gwamasin ya tone botone it passer ti de voima pour un bide welerba zenga passer des indi obninga ki tamete Burkina Faso sorne wala andunu fangil kepi na mantinri dara wotone ronda yumna avec le cura ma yiba san wata woto tibali dani ngap sanya ke na ilan tonre inquiété bang bala nimbamba et serdame un sac ba la tonre en wili bala tabna ga nimbu de soka ya wotone inquiété la mata sul mesambi Burkina Faso en maude na ilan tonti nimba maton pam korlo
Bonnet, association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance, Bamna Yakiam, en Torontal Sarlsi, la Kui se tourne en Zexane d'Ara Sanzek en Waton. Son ton Sakiba Kitba Tumnatara Fati Sankara, Manakaseto, et Nampama Venam Yalongo, Nesulan Sawadro. Woto nan tok na pi saba Burkina Faso sul ninga sengetab na ya kwam nisa sentarab zulwese senkied neb zutab kal konta men wenwa la bleben get kwamba yagar yella senna leben tere running of sinyak anduni wa porin tia avril kiulas mayibu ngom kwam nisa gwa masia to neba ampa wisa wabtaba la panon mpena rabtaba obsambonti otis ramba yelle Rwanda yumda me otonu absandatan to yida ya tongo wetan kies kom kaisa suka to bralla ka de bamba hadan kiyengi abukari pam tabu ni gaboto dunu ko ngozu sido butna kanwa ne bu nusu kami ba bilie to ya komba fusan nyana akagomna fusan bola to kabe au fait ya neden nkati jinsi donc ya ban ne ban kami uso butna faso kan donc tout mal conférence de presse ya ne nguligi tout tratum kasanga na yele wuli nembu de fa ti bambe ti bonte autisme ti malheureusement ne ba kamia tumna ne ba kamia a sifa ya to quoi bon nembu de me pendant bi ya comme ça ya fom mi minu comme nous biga nimni sim kelembe yam se am ya ne to kabene yamba donc ya tun ko tum bodna wuli ne ba ti comme kabe babisa ya comme ça to songa lam ko dile muni gam ti tara yodo ti adam bisa fa bange ti kwamni swanto wibne zulu kan same obya kwamba taba fa reyinga ab ton sakabla wa hansega toto ba kanga me sambonti autisme abelam to sandi kwam kwabaganduni wa porin biyeng pa kongo do suka santara ba kanga ye raning ab sanya ko to ne anangom kwamni santara zulwezi ti gwama ya to neba to pawisa wabtaba ampanon mpena rabtaba to baga yurbon ti autisme anan yirarab sanaman sonsara an kene lablebe man zo zeke on winigo belem ne kom kaisa labsan datab kin sab suka ti welaga datolin zindi bam neptaba suki Nimbamba ya neba sama nonglom savan media antoren kilad kibe buto to sia television tirle sigi radio zingi lapsan wan tonri antiran kilad yidi apsa monte vener sonra sonsa woto ne kitame tabana nataba nama lamanta suli nguli batibam ya vener sonra poron damba ren kitame tabana tonri yan sampame ab lamanta sulla rom sebro tone andikon wiligi lapto se tumbu to bam san jen tome nimbu de songor weng tumna apsan tonri dik vermanta skiba kitaba ina pame absuko porin noresa yimari ya alibako sisi bamananton koton ko isi tumnata paki sa madame Mudrao micro ton bol kibe kitba ya tebwa na yirente obange ti émission venation ran passer Savane FM atara association bon association ameda katar rom sebre la association pa na rom sebre ya tile to ton mo do tizama fa bange ton me hem créer groupe nan tum ningo bon association han créer wa atuma wo me bala déjà ton me ngada déjà mana bilfu Savane zakanore radio ambiyon bon ton ketin tara wuso na namane sahale ninga nan minge tamti ne be miwa wate radio wa koto wa songre bon ton mana yefa gille et ton le giha lorto yi ton giha mente contero bon la mikamti sa kan menga liti récépissé na kabe ton nyaga haziramba et nanan le mana buru men hen yir botone donc ya tile ti sebra han pa ma hawa beton bol ni bi de fa ti yam me wayi kaseto di dunu wonam fa gilbange e wende la yam tele wani radio Savane media la nasa timhara ma fa bange ti ton singa tum na ma hakwa yir pin sous le ton hundulo ya hal depuis 2021 la ton hundulo ton pa ma récépissé le 9 février 2022
Nyo so buda to nyara ya baseko ya wala bwasa wordokane nyo so buda to nyara bwasa wordokane ibton rame anazina tabotone na yilan to man rom tokri to bang bala to buda sansen rame ya sida la rep kita mitab tiri ren kita met nyak yam anasir taba da sa so saka point sak ni sambondi ti baseko na yilan to leben dire rom yodo la ton ri andi ko mika am poinen taba ti bali buda wanti da roma arata tokri tumna ayo tum tara siblina kilsi am pour pam vena buto tori na pam vena na sola sawado yon snin sin yito bo sasa ka por wakda arrondissement yo poenwa ob sayra men ke da sasro tan larren baseko kaya zartuli komboro liban pa yon ro sanna yilen tonkoro ma yun lab ke mitab tiri ob tikatab ziyende an sonsro rom sonsra sulninga sansor la tum da tawr sabaya musa widrawo abwinga metile par sirta mzinu tonwa ayabum santariondo tasongra wubra wenge la korno ro ma sombo hani ton me singum la kelere o belam ti ton buda asinga bonsa so so nabla nkite ti buda nan tikitaba yumde wiyuma yibibu nambang taba mpenak taba sonne taba ndirugma yonne taba ya santa yuma naso tone labsigil tum kanga la nedninga sinya yamone tum da menga ya da sasa na baguro abunga meti bol bo sayon sa sansan rambe Burkina Faso we visa na safanwa nti mobzi yang to sonsne taba ayabu mun santarion hal wusro oblebam venera yon ra yakar singre ya bwana solum la ton ya ron to yibu na donc ci tamti ton budo ya wuso fiira be a pa me je ha mi kamti han ka pin taba ka na wa ke mo wuso fa yo la kami fo yiti fo kami fo ndabane de mam bo he ye wate ka taba to sa mbangu ne ba hande jininga ti shakadam na yilti kami ba bang abibian wedra aussi yon sa para bam venera men winigdi yon san zabra par pore la pazabra bi pour vonre la kira par pore aka kom la bi gwamle la kira par pore ko ka tira no pur pa moro ko sugul bi le nyanda awoto del bossa yon sa san larman san be Burkina Faso we visa na sa pusuma obsen libre na serta ba 5 saka pour on sonne taba nen ni ngap sen yak to bi tum da ba yakra ya siriyak pare obya kiba kitab tum no rob sambon tile faso point net siginda del bam sen ze kwaira o pera soma mini bala ti yam yakkan ngabudu aya bum santarion hal wusro del yon sa zin ne tabo to no watit sanan tikne tum da siginda ba ya sanna yilen ti boasa yon sa absan sayaran wato benzi ninga Burkina Faso we visa na safa bo bang absan yizi ninga wa an wumo biara vonre mbang tab soma labket mi dab tinri armo sowa yon sa ya bud santar pang kiba dan kilen kenga tawri tinan talata ba an keng sane kurmo ko meno wilinya tini kanga soba ya tipa ya sabab tipa aptem pa me kompile soto ne ren kita metam ya kwa kato on 9 to yan si on puso ne baraka ne tumna asan won bise woto ne ren ya tipa yurso monta aja kadigeto korgo ya bamba ya sababu tipa ba son kotoroma pam ne kita metam na ton ri on konkaseto de bale kompile se bam pisila yo bla subson ton ri an namane wala op ton yan sam pire absan pa me kompil sa wotone ren tumna aya sak ni ngab sambondi tibuli tenga po sa ne koromo kominoa e tumna tara abdullah kines man kaseto atadari tumna sa wa kuma toto abwatazu a aja kadigatu korgo ya paga to bioma pata pisnasi la wen la manera nyinga kitamantine mbuida bon ba tamana kanaba ya santa yuma yibla oto to be bulen tenga poga rati yet korsi moro commune solme en songo nembuida la yun fam yak da dator zalle manab sunogo ane kompel samaramba ya mamse sing tum da yuma yibla oto ne yum fa ina manda fete e pu wona baraka ala lekosi darman zulu sa kwamba sonra ta bam pisila yobe po pu me et sa ngeso to ta bam pile ni
neb kẽ tõnd sẽn sɩd pẽneg zĩigã pʋgẽ pʋta tõnd b sũ-noog ning b sẽn tare neb sẽn wa zĩigã pʋgẽ tɩ wẽnd sɩd sõngba tɩ paam rogmã yʋʋmã yiblã n pũmba rogmã n kõng wa-kaan la m wa-kaan wã yẽ ka yɩ kiuula wẽnnaam sõng maan mam pʋʋsda a gɛ wʋsgo mam pa noor n gom ne a ye mam pʋʋda n paga yʋʋm piirã yopoe lai pa tõe n paam biige mam kagl wẽn vɩɩsa a naasem kam n pa kẽ ye wẽa wã n kẽ waagã n kẽ gurumda man log n kẽng kʋdgo more yaa kagl sɩd la tõnd wa wa-kaanẽ wã walla paama biiga sũur yaa noogo la wilgame t'a a jaka diga tu korgo yaa alkurana la b tikda n sõngd ne bʋɩda b wilgame tɩ nan tɩ bõmba pa sɩng b tʋʋmda bãmba mengã yɩɩ bãada hal yʋʋm sẽn wogle ya bõmba sẽn wa n baood yiib sor zĩiga la naba wẽn na n dɩk bãn-kãngã n pʋɩ nebã sẽn na yɩl tɩ b tõoge wa yolsd ne bʋɩda tõnd tɩpda wa paoosẽ rãmbã tõnd tɩpdame tɩ b wʋbdɛ wa zĩndãmbã sẽn tar b rãmbã tõnd yisda zĩndãmbã la d basba wa ninsã n pa ne tõnd pukdlem wa rapa bãasa gĩimã ra wɛɛngẽ wã tõnd tɩpdblem yega bãad-dãmb sẽn y bãad kɛgemse gãemse mazaala fãa la zondo fãa pukame bulẽ tẽngã a nin-kɔdsi mooro tẽngã pʋga ya kilo yopoe la yɩl n tɩ f tõog n ta be ad yaa toogo bad sora ka sõma ye yaa rẽ tɩ a jɛ ka diga tu korgo pʋt ne tõnd zulos ning bãmba sẽn yekd b tʋʋmda wɛɛngẽ pipil pa tar maasem ye sẽo me kẽ saame yiime soaba sor ka ye baad rãmbã wʋsg me bee nimbãanã pʋga kẽer yaa zoɛtba wa sigi a pa tar sẽn na n maanega koomã me la zu-loɛɛga la saamba sõngr la zĩ-kõngã la d sã n kell n paam tɩ b wa rʋʋsa sa tʋʋn kõd ket yaa sũ-noogo rõnda yʋʋmda sẽn tʋʋr ne kom-peelsã tigrã yaa naaba wɩd-raoogo n yɩ tʋʋmda ba-yõkdga la b kosga yaa tɩ ned fãa sẽn wa n tɩ tõe n maan bũmb ning n sõnga a ja bʋ b yãagã t'a sẽn be soolmã pʋgẽ wã a sɩd sõngda ne bʋɩda pʋta wẽnnaam tɩ wẽnnaam wogla a ja kell n paasb tõogo paas bãngre tɩ kell n sõng ãdem-biisã koɛɛs me ne bʋɩda yaa b sõnga tɩ zãma wa yaa wʋsgo tõnd maam tɩ paam budga forage tɩ koomã yel kolg yogo n tʋka b sãn tõe n sõngba sõngb ne zãla bãase beo ne noor fãa ne-bʋɩda yita wen vɩɩsa naasa zãnga tɩ ned fãa wat ne tʋlsem n kot manegre la bulẽ bɩ saburi kãntõ wã soolme sẽn kẽer ne rog mika wɛɛngẽ ata sẽn loogã bãng ye tɩ rɩ tɩ tãngẽ saka pʋgẽ sõs-ka zãnga b sẽn tɩ conférence islamique n maan beene n na n dɩk vẽenem taas lislaamã tɩ b tõog n sogl meng neere n na yɩl n tõog n deege walla ramadana kiuugã sẽn zẽk n wa to-toone wã yaa bõe n segde no-loeerã pʋgẽ rẽnd b rɩka kãnegre n na n taas lislaamã wotone tʋʋmdame yaa moalim kaboore alkuran karen-bʋk wã wotone la b sẽn tõog n tilg tʋʋmdã tɩ b raaba lislaamã tõog n wʋm tʋʋmdã võore tʋʋmdã n taagã pa kɩɩsame rẽ modra sẽn maan kaseto b na n kõ tõnd vẽenem L'école franco-arabe sun be tang solo moat siya moalim kabore sman kalma karimbi sanyaka yam nan tigim nimbuida no lo era sun wata woto na sosniba sin ni l'islam na sogla meng toto la ningen keno lo era la e sogla meng toto mpam no lo era yel somde anufu dipama bamandi ke sagal sa woto ntas mumin namba wilgam tɩ ramadan kiuugã sãn yiisa lislaam sõma yõka menga neer yɩ n pa le rɩt wũntoogo la a leb n pa maan wãna a pa yũud wũntoogo a leb n pa get yaare a pa kẽnd yaare a sõma maan bũmb ning yaa bõe yaa alkʋran karengo yaa naafɩd dãmb maanego yaa yel-sõma maanego wala yãk arzɛka kõ neba la tamaro rãmbã kõ neba sɩkr kõ neba la futo kõ neba fo wa n tɩg tõe wɛɛng ning fãa yaa yel-sõm fãa fo maandame ramadaanã pʋga tẽenda yel-sõmde yaa yel-sõm bedre n tat fo dũnika n na n leb tɩ ta fo alkiwam daale karen-biisã yam yãkra woto yaa sẽn na n tẽege bãmba karen-saamba a moalim kabore sẽn da tʋm tʋʋm la ninga a adama yaoogo bãmba la sul-kãngã taood soaba moalim kabor kaalmã poore karen-biisã fãa lagm n sẽegame la 2021 pʋga la d yãk yam yãkre n tũ ne wẽnnaam daabo tɩ lagm n tigim taaba tɩ yʋʋm fãa bɩ d maan wotone la d kot doose tɩ wẽnnaam yaafd karen-saambã n deng taoora tãng n sig noog naaba ned la a yɩ uda kabore
pegda karen-biisa yam yakroto moy masimbo tangna ba ya de ba me wazin tu ya ba me so tenga atangna mu ram dum suno ne samman buninga de mi tini sala ba kamba ab ketin tara sagala tumde la sagala yita yeden ti hampa din da manenge ton kota me to man tumninga be wombi da madana point ab to ronde anyoro ti parable anyoro ti kamde anyoro ton bon ra wende ti ba me le ke mando tunura malam kanga wa mando son ko so wende yok wen sera ti ya se yok lab na man haiti keno le pour balansa ya se yok re ti keno yok wen sera de Burkina Faso pam la fi tumna ya sama ko to wende to wana kelen ki to ganta ba ti ba hanga ta bo to ni no ma tinga ramba no ma ne ba fa gilli ne ba hanze ma ta ba sabala zaba ya nana yin ya wana le gadinga na ko ba hanele na son ba han son ramba tegre ya 2003 yumde la mualim kabore man karlam Mustafa wasafa zal Mustafa wasafa min ajli kurbahu kiba nan kelen kenga tawre tinna wuli la me te paba tigre sam monte wi marsa absolu la me tour zalo tone anan to songi ziar parba ti bali ya tumbu totori an tomera ma yiptori sibra lem passé atasan loga wotone ay wakato santunen lamata sul sambondi association gigise me yabamba an tonri an nayon tumna an song parba la bene an 15 tum sna ilenya ba mena tonri an terien wotom ren yi wakato tumna tari so marati an to man kaseto ina pa ma venam ne dawda ya moyo at pagaba yi kateka en yitem bol santa tab ziar kominua an na wazamse gara lohbo an leben pa safana mango sababa soba adia fédération des associations gigiseme an tum da otone an nan tonya parba en ken optigra sin ya 8 mars san lora sur le taur soba sin ya député Koudré a Fatma Tawedraogo ton association be vila tam on dik na taba na man 8 mars ko ba ta ziare u tem na ina ton man formation ba me le ba man ya ba ton ta fa yira fa ko dunda ton association ko dunda ton tumna donc ba me ton na zama ba me ko dunda ni sa fa ka ba kuru ti ba me to on tebe sayidigi ni sa fa ko masa ton ta ligi pem dam nan ko ba finek bank finek na ko le ligi pem to on to me sayidigu mes nan kelen kiti paraba lagamta ban kidima 8 mars ad sulle kitameti paraba zombe nan tabwidi wotone la parapile nis ba fa fasisen de ngab tab son ora zuga ado pama kun namba a agaratu sinare wina ningum le zuno te su kan pata no ro pu do wende ba hadi bu pamaram lam nam pu yira pu ra wen la pu ra wen yira pu ko tengalam pa gidi wuri pu ra bara ku so a tansi mbati gomye sura ya no wuso ma gomye na gom ti nyoso ka option wana to kombo tumda adia ne ganjoba la paraba to sawoto na warastaba wakat kangati lamanta sul sambone association rel rima sambe to yese komeno abam yakayam anan derli widi tabru tone song pa ba tab sor santa pistabo nan to zombi lab nan to resir konkasi to ti tomna obmime ay wakato santon bala na pertomna la bulita sababu ti pa ba santon yi o temse wala bere lempa to yese ab nan to re der kam fa wuligi ab santen tabu fa azem totom rene sanage tomna santon komsi tomna table kinda aman kaseto ya sad ya tasambedo si yitber tenga poga an tabu yidi anti yira taba suntune sul Europe sombonti association relima de toise sen sigli tia pipi vuka parba son rata pisnabo si yibere anen toise tenga poga 15 men tum da poga o pama wid pale anen ligdi la wilga mbaltit kurse singra apayina nanen bambaye la biem da vil bala pipi tabale zinwa nera fama famli ton na naram na bala
mam litori sura no ne me fa lam datan pour organiser tumna we hin rabbe ya la comparer quand on parle association rel rim de toise ya sul sombe nabisa sul kenga poga opsombo nti ko fanam tiba la esna yilen tongrom ning sombe toise anembe nembuide suka an kit sul na sigil parba widi tabro tone alagi isiaka kongo siya sul taw soba gomna nen tondo tono ya pe na komse la nirfa ka sum yima sengre ton tala yaba der yaba yula na ba yidiga zakasa ya yibu tinsinda twehe wala ma yopwe la tusini bere wala ma yopwe fa ba mne zakasa ton kere sulli ti alima limna nama na vuwe tiem sana pam taba ton kore ne taba ton sura ya no ar pa ba han wanje yan fa han jini ka wa an kala ka be ya reba la ton data ton ko ta wennam zeme hin buida ne taba lang pa ba me han pa mum ninga wa ya ton me han ta he ter han pa man oto na shonga da bayira paraba widi tabrab se sigla hi tois na ba sar zugumasme anembe na ba bango zugumasme opfa pera tumda la wilgub sunoro ane sula sinyak yamninga tois na ba saga anembe na ba bango noresa a Suleman Kongo gomna nen tondo mam sunwa lo to won la pension zugumasme ba men to lo yak bumu nugumu wana ni tuli on partout na tout souria no ya wona pass up to na panga ya wona ko sunu tawa la wona kelin mpa ba me ro ne panga fa ti ba men tuna ti ko mbonga mi wa bang ro mvure wonga te ka bangam ti twe ne bere ya ne biga ma ne yo dali ya sunu wozo ti tun ko to nam te humbe pore bi yi woto ti roma toke yi woto na bisa sulken ab sombo ti ko fanam tiba ob sulla taw damba zen kamna oran zin singa pok ob wilgab sunogo nen tumning sen tuma ber nen tois nen buida suka la wilga mambal ti bombaraba yabna tonge ti rom ning sembe tentensa nen tab suka nen buida bange ta songa dame ti zamana kenga tawre la parapis na ba suka sentaba wiri anti yida rati pipi soban to ntaka nu soban parfa pa ma wefo anan ligdi ayoban soban ti taka pigin soban zikanga parfa pa ma gaz butelle la senkelba me bomba me pa ma kuni it posi la baraka tikibana sozi kangarunda zabra na yibe tele pam taba andi kibane moranta sema 7 TV it posi la baraka